बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये वीलॉग इस हवाले से बहुत अहम है कि आज अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पहली बार जवाब दे दिया गया है मुकम्मल अंदाज में पीडीएम को, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को और उन लोगों को जो मुकम्मल तौर पर सियासी इंतशार फैलाना चाहते हैं। इसकी डेफिनेशन बयान कर दी गई है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। आपने डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि उन्हें ट्रांसलेट करके आपके सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत क्लियर अंदाज में बता दिया गया, मगर हमारे सियासतदानों और हमारी इस मूवमेंट के नतीजे में कुछ चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है। डीजीआईएसपीआर साहब ने एक तो यह बताया कि जो पीडीएम की मूवमेंट है और इन लोगों की जो जबान है, इनकी कोशिशें हैं, इन कोशिशों का मतलब और मकसद क्या है, एक। दूसरा, इस वक्त जो एंटी गवर्नमेंट इनकी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को अफवाज पाकिस्तान कैसे देखती है। तीसरा, उन्होंने यह बताया है कि अफवाज पाकिस्तान को जो इसमें टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट करने का अफवाज पाकिस्तान की नजर में मतलब क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि अगर यह कोशिश की जाएगी तो हमारा जवाब क्या होगा, और इंतशार फैलाने वाले तखरीबी मकासद पर अमल पैरा होंगे तो अफवाज पाकिस्तान जवाब क्या देगी। मैं ये चीजें आपके हवाले करता हूं और इन चीजों में आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा कि पाक फौज ने पहली बार रिस्पॉन्ड करते हुए अवाम के लिए ये तमाम जवाबात सामने रखते हुए क्या बताया है। ये बात आप अक्सर मुझसे करते हैं, यही बात मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुफ्तगू करते हुए की थी कि इन्हें जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। इस बात का जवाब आया है। देखिए, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे मौलाना की पिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। ये वो इदारा है जो ब्रिज है बिटवीन द पीपल एंड द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान पिंडी आएंगे, मौलाना साहब ने कहा था 1 जनवरी को, जब इन्होंने इनकी तमाम डेडलाइंस एक्सपायर हो गई थी, तो मौलाना साहब ने कहा था कि हम ये गौर करेंगे कि हम इस्लामाबाद की जानिब अपना लॉन्ग मार्च करें, 2 ऑप्शंस है, या हम पिंडी की जानिब अपना लॉन्ग मार्च करें। मतलब साफ है, यानी हम इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे तो हम हुकूमत को चैलेंज करेंगे, हम पार्लियामान के सामने जाएंगे, हम डी चौक तक जाएंगे। लेकिन अगर हम पिंडी की जानिब जाएंगे तो हम अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट को, पाक फौज को चैलेंज करेंगे, हम GHQ की तरफ जाएंगे। ये मौलाना साहब ने बात की थी। तो डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा, एक, मुझे वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की। 2, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना पिंडी आएंगे तो उन्हें चाय पानी पिलाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, वी विल लुक आफ्टर हिम। तो ये जो लुक आफ्टर करने की बात है, ये बात बता दी गई है। इस बात में बड़ा क्लियर मैसेज है मौलाना फजलुर रहमान के लिए और पीडीएम के लिए। इन लोगों ने मुसलसल पाक फौज को घसीटा है, सियासत में घसीटा है, ये कोशिश की है, और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते हैं। मैंने जो सवाल किया था उसके नतीजे में यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की थी, और मैंने दूसरी बात भी पूछी तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। ये वो दोनों सवाल थे जो आप करते हैं और जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लोग बोलते क्यों नहीं है। जब अताउर रहमान जैसा एक शख्स कहता है कि DHA की सरजमीन पर कायद आजम ने गलती से पाकिस्तान बना दिया, ये कायद आजम की गलती थी, तो आप लोग पूछते हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया जाता इन लोगों को। अब जवाब आ गया है। दूसरा, अचकजई साहब ने, जिनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अपनी कौम परस्त जमात के तौर पर बराए नाम है, और अगर आप उसे उस पॉलिटिक्स में जिसे पार्लिमानी सियासत कहते हैं देखेंगे तो वो बराए नाम से भी कम है। वो साहब जो कभी मियां नवाज शरीफ का दुमछल्ला बनकर, अपने भाई को ओहदा दिलवाकर और खुद पार्लिमानी सियासत में जगह पाकर मौजूद हैं, वो साहब जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये नत्थी होने वाले लोग हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान, ये नत्थी होने वाले लोग हैं। चढ़ते सूरज को सलाम, ये वो लोग हैं। तो अचकजई ने क्या किया? अचकजई ने कराची जलसे में उर्दू के खिलाफ बात की, लाहौर के जलसे में पंजाबियों के खिलाफ बात की, गद्दार कह दिया पूरी कौम को। और वो इस तरह के सत्तू पीकर सोए हुए लोग थे मुस्लिम लीग नून के जलसे में मौजूद, मरियम नवाज हो या दीगर, जो चुप करके बैठे थे। उनके सामने उनकी पूरी कौम को, उनको गाली दी जा रही थी, उनको गद्दार कहा जा रहा था, ये चुप करके बैठे हुए थे। बल्कि बाद में शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि इस पर जवाब देनी होती है, बड़ी हद तक ये बातें दुरुस्त है। ये वो लोग हैं जो ये बात करते हैं कि ये दुरुस्त है। तो अचकजई ने कोयटा के जलसे में कहा था हम बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे। डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि किसी में मजाल नहीं है कि बाढ़ को उखाड़ फेंके, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का जवाब दिया गया था आसिफ गफूर साहब की जानिब से। हमारे टीवी एंकर्स और सहाफी मौजूद थे। आसिफ गफूर साहब ने कहा था आप पाक फौज से लड़ेंगे,
آپ میں ہمت ہے, آپ فوج کو لٹانے کی بات کرتے ہیں, آپ لڑ سکتے ہیں. یہی بات اچکزئی کو بتائی گئی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس باڑ کو اکھاڑ پھینکے, کیونکہ اس باڑ کو فوج نے لگایا ہے اپنا خون اور پسینہ بہا کر. اس باڑ کو لگانے میں سرحد باڑ سے آنے والی گولیوں کو اپنے سینوں پر کھایا ہے تاکہ یہاں پر موجود لوگ محفوظ رہ سکیں. یہ باڑ ایسے ہی نہیں لگ گئی ہے کہ کسی نے چادر اوڑی, سر پہ پکول رکھی اور کہہ دیا کہ باڑ. یہ ایسے باڑ نہیں لگی ہے, یہ اچکزئی جیسوں کے کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا ہے, یا اکھاڑ کر پھینک دیں گے کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لر اور بر کا نعرہ لگے. ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا. آج بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ ایک, ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے, ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ ان کو جواب دیا جائے. جس کو جواب دے دیا جائے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. ان لوگوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جب یہ لوگ ریڈ لائن کراس کریں گے تو انہیں جواب ملے گا. علی وزیر کو جواب ملا ہے, مفتی کفایت اللہ کو جواب ملنے والا ہے, میاں نواز شریف کو جواب دینے کی تیاری پوری ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے خود بتا رہا ہوں, یہ میں نے پوچھا تھا آپ کے کہنے پر آپ کے حکمران سے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوشش ہے حکومت کو گرانے کی, دھرنے کے ذریعے, لانگ مارچ کے ذریعے, یہ کوشش کیا ہے افواج پاکستان کی نظر میں, یہ بہت اہم ہے. کہا گیا یہ سیاسی انتشار ہے, سیاسی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. گزشتہ ایک دہائی میں, اب آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے, کیونکہ فوج حکومت کے ماتحت ہے, حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان صاحب کو بھی بتایا گیا تھا کہ فوج حکومت کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے. میاں نواز شریف کے, عمران خان کے, پی ٹی آئی کے, مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے, فوج حکومت کے ساتھ ہے. تو بتایا گیا کہ یہ سیاسی انتشار ہے, یہ سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش گزشتہ ایک دہائی میں بڑھی ہے. عمران خان صاحب نے کیا تھا تب بھی غلط تھا, اب یہ کر رہے ہیں اب بھی غلط ہے, اور سیاسی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ نمبرز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. یہ نمبرز بہت اہم ہیں افواج پاکستان کی کامیابیوں کے بارے میں. یہ جو پی ڈی ایم بھارت کی زبان بول رہی ہے, کیونکہ یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, ان کو بتایا گیا ہے کہ افواج پاکستان کی کامیابیاں کیا ہیں. خودکش حملوں میں اس وقت جو کمی آئی ہے وہ ہے 97%. کراچی جو پاکستان کا معاشی دارالحکومت ہے, پاکستان کی معاشی شہرگ ہے, کراچی میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے 95%, اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں کمی آئی ہے 98%. یہ ہے وہ اچیومنٹ جو افواج پاکستان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دی ہے. یہ ہے وہ اچیومنٹ جو صرف افواج پاکستان نے نہیں, ایک عام پاکستانی نے حاصل کی ہے اپنے ریزولو کے ساتھ. اور یہ وہ اچیومنٹ ہے جو پاکستان کی گورنمنٹس نے, اس سے پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور اس گورنمنٹ نے بھی افواج پاکستان کی مدد سے حاصل کی ہے. اور اس اچیومنٹ کو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا جائے گا بلکہ مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا. یہ ہے پاکستان کا ریزولو, اور پاکستان کا ریزولو کہتا ہے بلند اور ہوئی ہے میرے چراغ کی لو, ہوائے تند کو اتنا جواب کافی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.